Bismillahirrahmanirrahim. Nanay zamung topic de determinant of a square matrix. Sahi. Nan bamanga page nu chizamung sara determinant satawai. The matrix determinant satawai. Aw aha determinant bamanga find out kausanga. Clear? Khoda tola namakhi chimunga daw pe jinu che what is determinant and how to find it. Da khabar ba lazim yaad saatu chizama pa matrix square matrix सही the determinant concept पर rectangular matrix के निष्ठा जिसका determinant find out कोमा आगा पे just the square matrix clear उस determinant वैसा था और संग find out को definition डाले चे a unique value या the value बसे number में clear a unique value या number associated with a square matrix is called determinant of that matrix is called determinant of that matrix come square matrix there of the harisa kama associated our video da kama video je this round salega ha a unique video your unique video ya your unique number the har your square matrix sara associated agaita the square matrix determinant वैसे ही बोला सा मतलब for example जब पदी definition बादे बिल्कुल फोहन शुमा नोइस खबर ना दा गोरा let's say जमा सारा your matrix है सही बोला और हाँ जमा सारा से है square matrix है square matrix है स्टार्ट सुधा बुक दा example वो आखिर 7 5 और -7 12 ये square matrix है सही वाला ज़्यादा में चिमुंगो determinant find out को the square matrix सही वाला नुदा ये square matrix है the determinant find out के सही वाला नु याद बसाता है the matrix बमुंगा पदे vertical lines के बनो सही वाला the matrix है वो दामा पदे vertical lines के बन को दव से 7 5 -7 outfill दा हम पदे vertical lines के बन को सही वाला उस दा सम सर 2 by 2 square matrix होगा ना दा हमें determinant में find out को the 2 by 2 matrix तरीका दादा ची the main diagonal elements double product की मिली के और minus the secondary diagonal elements double product की मिली के यानी 7 multiplied by the -12 सही वाला 7 the 7 the -12 सही वाला 7 multiplied by -12 or minus 5 multiplied by 7 clear वाला यानी the 2 by 2 determinant मालूम तरीके कार बताई जिधर main diagonal entry पर product की मिली गई यानी दाब ज़रा बुखरी और minus the subtraction by symbol the secondary diagonal दा elements बा ज़रा बुखरी 9 7 2 14 एक अस्सी और 7 एक 7 8 -84 और -75 जा 35 क्लियर शोला यानी the main diagonal the entry is the product नदार है -12 और 75 जा 35 क्लियर उस दाम माइनस है और दाम माइनस है नो दा जम से कराशी हां 9 और 8 और 3 11 नो -119 दा हा यूनिक वैल्यू दा हा यूनिक नंबर दे चिमुंग दे मैट्रिक्स नरविस्तो पकम तरीका बांधी जे दा मैट्रिक्स में वर्टिकल लाइंस के बांध लो दा एंट्रीज में पदे वर्टिकल लाइंस के बांध दिले और मुंगा मेन डायगोनल जरा वर्क और माइनस सेकेंडरी डायगोनल जरा वर्क और उन सरा फाइनल यो नंबर राले या यो वैल्यू राला दा वैल्यू चिकम दा दे मैट्रिक्स डिटरमिनेंट है द यूनिक सा मतलब दे च दे मैट्रिक्स डिटरमिनेंट बसरब दा बलनिशी के दे सही शोला जके च दा जरब दे और माइनस दा जरब दे नु देना बदक वैल्यू राजी सही नु द 2 by 2 square matrix determinant just the main diagonal entries product minus the secondary diagonal the elements product that the 2 by 2 square the matrix find out को तरीका दा उस जमून सरा square matrix को different order वाले के देशी के ना यानी 1 by 1 हम के देशी 2 by 2 हम के देशी 3 by 3 हम के देशी 4 by 4 हम के देशी और so on n by n हम के देशी जमून को बुक तेरी just दा डिस्कस करेगा हो बे एक्सरसाइज की जमून ने 3 by 3
matrix the determinant the find out کول ته پوس کړی دی نو الته کې وز 3 by 3 matrix د هغې determinant معلومه نو دا لازم شو چې زه د 3 by 3 matrix determinant طریقه کار زده کوم چې هغه به څنګه find out کوم صحیح شو د 3 by 3 به دا طریقه کار نه چې د main diagonal elements به ضرب کړي او minus د secondary diagonal elements به ضرب کړي دا هغې بل یو طریقه کار دی صحیح شو خو د هغې نه مخکې چې موږ 3 by 3 ته ځو نو ولې matrix 1 by 1 والا order هم کېدای شي for example زما سره B یو matrix دی for example 9 دا هم یو square matrix دی او د دې order څه دی 1 by 1 دی square matrix دی کنه نو موږ د square matrix د determinant خبره کوو نو ځکه B matrix په دې lines کې باندې کوم د determinant هغه representation شو is equal to 9 دا واپس د 9 برابر صحیح شو یعنی که 1 by 1 square matrix او په دې کې کومه انټری پرته و د دې determinant به د هغه انټری برابر دی کلیر فار ایگزامپل زما سره C یو matrix دی او دا برابر دی د -9 کلیر شو او زه فایند اوټ کوم C determinant نو -9 determinant is equal to -9 کما انټرس چې پرته ده په دې میټرکس کې د دې ډیټرمیننټ واپس دغه برابر دی کلیر نو د 1 by 1 میټرکس لپاره رولز دادي چې میټرکس د ورټیکل لاینز کې بند کا او کوم نمبر چې دی هغه نمبر ولیکه هغه نمبر د دې سره ډیټرمیننټ دی دا 2 by 2 لپاره شو د 1 by 1 لپاره چې په دې میټرکس کې کوم ایلیمنټس پروت دی کوم انټری پرته ده دغه د دې ډیټرمیننټ دی کلیر شو او طریقه کار بدای چې هغه میټرکس په دې ورټیکل دا ریپرزنټیشن دی ډیټرمیننټ صحیح شو دا هغه انټری باندې کا او دا هغه یونیک ویلیو ده صحیح شو دا هغه یونیک ویلیو ده چې دې ته موږ وایو ډیټرمیننټ او سکوير میټرکس کلیر شو اوس یاد وساتئ چې په تیوري کې دوی زموږ سره د 3 by 3 میټرکس د ډیټرمیننټ ذکر نه دی کړی ایکسپلینیشن نه دی کړی صحیح شو خو په ایکسرسایز کې زموږ نه باندې باندې 3 کوېسچنونه غوښتي دي نو راځو او د ایکسرسایز هغه کوېسچن ځان ته لیکو او د هغې ډیټرمیننټ فایند اوټ کوو نو زما به د ایکسرسایز کوېسچن هم سال شي او زما سره به موږ د 3 by 3 میټرکس د ډیټرمیننټ هغه طریقې کار هم زده کړو کلیر شو نو راځئ چې د ایکسرسایز هغه کوېسچن ستاسو د بوک هغه سال کړو نو دوه فائدې به وشي چې یو به زموږ د ایکسرسایز کوېسچن سال شي او بل به زموږ د 3 by 3 سکوير میټرکس د ډیټرمیننټ د معلومولو هغه طریقه زموږ زده شي صحیح شو ستاسو په دې بوک کې ایکسرسایز 1.5 کې په کوېسچن نمبر 1 کې دا پارت نمبر 7 دی موږ ته وایي جی یو میټرکس راکړی دی جی یو میټرکس which is 1 2 2 3 2 3 -2 -3 او 4 دا زموږ سره میټرکس دی د 3 by 3 ماته وایي ته دې ډیټرمیننټ معلوم کا نو د 1 by 1 میټرکس یا د 2 by 2 میټرکس طریقه کار موږ زده کړی دی د 3 by 3 دا به څنګه وي یاد ساتئ دلته څو روګانې دي 3 روګانې دي او 3 کالمونه دي د دې میټرکس د ډیټرمیننټ د فایند کولو شپږ طریقې شوې څو طریقې شوې شپږ که زه دا میټرکس د دې میټرکس ډیټرمیننټ معلوموم along first row هم معلومولی شم along second row along third row یا along first column second column third column دا به زما مرضي که زما نه په پیپر کې تاسو نه کړی شوی نو دا به زما مرضي کې د ډیټرمیننټ زه په اینی رو یا په اینی کالم باندې څه کوم ایکسپینډ کوم او د دې ډیټرمیننټ فایند اوټ کوم څنګه کوم تاسو ګورئ طریقې کار ته په سٹارټ کې به تاسو لږ ډېر کنفیوز یې خو دا ډېر زیات آسان کار دی په دې کې هیڅ هم نشته صحیح شوه زه داسې کوم چې تاسو ته په دې انټریز باندې ګوره دلته ما د پلس سیمبلز وکړو دلته ماینس شو دا پلس شو ماینس پلس ماینس بیا پلس ماینس او پلس تاسو په خپل پیپر کې دا نه کوئ دا په یو رمزي کې تاسو ځان ته کړئ او دا سیمبل به ځان ته وکړئ کنه په رمزي کې اوریجنل دغه کې باندې کوئ اوس د میټرکس د ډیټرمیننټ فایند اوټ کوم او تاسو فایند اوټ کوم along
along first row. Determinant find out comma along first row. په first row کې کوم elements دي 1 دی 2 دی او 3 دی. تاسو به دغه first row ډیل کوئ. تاسو به second row په element کې کار نه ساتئ. طریقه ته خیر ګورم. په first row کې اولنی element څه دی 1 دی. او د 1 د پاسه چې ما کوم سمبل کړی نو هغه دلته پکار دی په فرنٹ کې. او چون کې یو انسر چې پازیټیو دا غي کې کومه پلس دی. دا ون ما ویلو د determinant دا نوټیشن اوس یاد ساته ستا دا ون چې کوم دی دا په کوم کالم کې پروت دی دا فرست کالم کې پروت دی په دې کې او دا فرست رو کې دی نو ستا دا فرست رو او فرست کالم به ته اګنور کې ستا سره څه پاتې شو 2 3 minus 3 او 4 2 3 minus 3 او 4 طریقه وز دی 1 مې ولیکو 1 چې په کوم رو کې پروت دی او په کوم کالم کې پروت دی هغه رو هغه کالم اګنور باقي چې کوم الیمنٹ پاتې شو اج ډیټرمیننٹ په دې فارم کې ولیکا کلیر شو وس په فرست رو کې الان فرست رو روانه نو د فرست رو سیکنډ الیمنٹ هغه 2 دی سره زموږ سره 2 دی خو د 2 د پاسه چې دا کوم سیمبل ما کړی دا سیمبل د دې 2 په فرنٹ کې پکار دی یعنی -2 کلیر وس د ډیټرمیننٹ دا سیمبل ګورم دا اوس په سیکنډ کالم کې دی او په فرست رو کې دی په سیکنډ کالم کې او په فرست رو کې نو خیال کوئ فرست رو او سیکنډ کالم به اګنور کړئ څو پاتې شو 3 -2 او 4 څو پاتې شو لکه دا 2 3 -2 او 4 دې کې وګوره غلطي نه کوئ ډېر زیات کیر وکړئ غلطي مو کړې نو بیا تاسو انسر غلط راځي بیا د چا نمبر دی بیا د دغه 2 نمبر دی یعنی په فرست رو کې تھرډ الیمنٹ څو دی 2 دی کنه دا غي په فرنٹ کې پلس وکړ دی او بیا د ډیټرمیننٹ دا سیمبلز تھرډ کالم لاړو او فرست رو 3 2 او -2 او -3 دا په دې پیشن کې موږ ولیکل دا اوس یاد ساتئ وختي تا د 2 by 2 determinant find out کړه چې د main diagonal element په product کې او minus د secondary diagonal element په product کې دا determinants are so easy شم find out کولای دا سیدا او دا سیدا او دا elements د ورسره په product کې یو نمبر بدل کې څنګه ګور 1 په خپل ځای شو د دې determinant اوس ته په هر څه په ډایرکټ کومه ګور د main diagonal elements د ضرب نو 2 او 4 په ضرب کې دا سي 2 multiplied by 4 خو 2 4s are 8 the direct comma see shwara 2 4s are 8 minus the day our product kana which is 9 for the minus 3 the 3 then 3 3s are 9 for minus 9 so kachi delta negative symbol clear shwara -2 the kase 3 4s are 12 or minus 2 3s are 6 for minus 6 because the -2 3s are there see shwara be plus 2 3 3s are 9 for -9 because -3 will be 3 there or minus the formulation or 2 2s are 4 for -4 so which -2 or 2 for product ki no that -4 clear so ما بخیر چې دغه بس مشکل نه تاسو صرف دا رولز په فالو کوئ چې پلس به ماینس به پلس د فرست رو لپاره کلیر شو زبر سه امپورټنت خبرې به دي کې کوم خو تاسو د اعلان فرست رو د طریقې زده کې شاباس 1 په خپل ځای شو 8 minus او minus plus 9 شو -2 او 12 minus او minus plus نو 12 او بیا plus 6 او plus 2 minus 9 دی او minus او minus plus 4 کلیر شو اوس ګوره ها زیدیس کې کوم تاسو شاباس ها 8 او 9 چې جمع شي نو دا 17 راغی او د 17 سره 1 په پروډکټ کې دی جو 1 سره ملي کا 117 ځا واپس 17 ماینس شو د دې پروډکټ سره راځي 18 ته راځي وګوره 12 + 6 18 او چې 2 سره زره بوخري نو 18 باندې 36 راځي بیا نو ماینس 36 الګ کلیئر دی کنه د دې نه -5 راځي ګوره -9 دی او +4 دی نو -5 ته راځي او -5 سره چې 2 زره بوخري
نو ماینس 10 به دې راشي څه به دې راشي ماینس 10 کلیئر شو کنه او ها 17 او ماینس 36 دی او ماینس 10 دی نو ماینس 46 ماینس 46 دی راځي کنه اوس ګوره پلس 17 دی او ماینس 46 دی نو زما انسر ماینس کې راځي کنه څه به راشي شاباس minus 29 ګوره 46 minus دی او 17 plus دی نو 17 به جدا شي نه minus 29 زما دا جواب راځي نو دا هغه یونیک ویډیو دا هغه یونیک ویډیو دا یا هغه یونیک نمبر دی چې د دې میټرکس سره سره اسوسییټډ دی د دې میټرکس نه موږ معلوم کړو په کومه طریقه معلوم کړو د ډیټرمیننټ دا سمبل ا دا انټری with positive او بیا دا باقی په دې کې داس نو دا زموږ سره د 3/3 سکوير میټرکس د ډیټرمیننټ معلومولو طریقه شو خو ما اعلان فرست رو لیکلی و نو ما د فرست رو هغه الیمنټس بهر لیکلی او باقی په ډیټرمیننټ باندې او د فرست رو دا الټرنیټ سمبل دا رولز فالو کوي اوس که یو سټوډنټ وایي چې سر دا موږ اعلان سیکنډ رو څنګه معلومو نو along second row was the rules follow کومه minus b plus b minus clear شو را نو راځي ها زما کوېسچن پورا شو بس که زما نو پیپر کې غوښته و چې find the determinant of that matrix نو بس determinant تا find out کو بس ستا په 4 کې 4 نمبر یا په 5 کې 5 نمبر شوي خو کاوه وی چې تاسو along second row معلوم کړئ نو ته along first row به نه معلومه د along first row د along second row جواب به سیم راځي خو ته along first row نه معلومه ځکه چې اواز تا نه په second row باندې وخته دی ستا جواب به ټیکی ستا مارکس سی پي خو زما امید دی چې لکه داسې به نه غواړي ځکه چې دوی د سره په ډیټیل کې دلته تللي نه دي تا ته به وایي چې بس فایند د ډیټرمیننټ نو ډیټرمیننټ اعلان دارو نیسه یا دارو نیسه په کومه باندې تا کوو د فرست رو نن ماینس 29 دی صرف ستاسو د پوهې دپاره راځي چې سیکنډ رو موږ ته څه وایي صحیح شوله چې آیا دا 29 زما سره ټیک راځي او که نه بل څه راځي نو دا به زموږ سره سټریټ 29 راځي ښه څه به راځي ماینس 29 minus 29 تاسو یاد ساتئ ها along second row the second row elements 3 2 minus 3 clear شولا دا تاسو یاد ساتئ the second row first element څوک دی 3 دی خو د 3 په د پاسه ما څه لیکلی minus 1 نو هغه سیمبل دلته پکار دی minus 3 شو دا نوټیشن minus 3 په فرست کالم کې دی خو په سیکنډ رو کې دی سیکنډ رو لاړه څو پاتې شو 2 2 minus 3 او 4 2 2 minus 3 او 4 clear د سیکنډ رو سیکنډ الیمنٹ څوک دی هغه 2 دی خو د 2 د پاسه پلس دلته پلس وکړه clear سټیل زما کالم سیکنډ دی سوري زما رو سیکنډ نه خو کالم هم څه شو سیکنډ شو نو سیکنډ کالم او second row نو 1 2 او a ګورا دا 2 دی نو دا په دې کالم کې دی او په دې رو کې دی نو دا 3 minus 3 اګنور کړئ دا 3 اګنور کړئ صحیح شو دا 1 2 minus 2 او 4 پاتې شو 1 2 دا minus 2 او half 4 1 2 minus 2 او 4 بیا زموږ سره د second row last element څه دی 3 دی د 3 د پاسه نیگیټیو ساين په فرنٹ کې پکار دی کلیئر third column او second row لاره third column او second row 1 2 minus 2 minus 3 1 2 minus 2 minus 3 په دې طریقه باندې I think چې تاسو ښه فولو شوي دی اوس د دې ډیټرمیننټ تاسو مسله نشته د دې نشته دا رولز وی د مین ډایګونل الیمنټس اف پروډکټ کې ماینس د سیکنډ ډایګونل الیمنټس اف پروډکټ کې او دا هر انټری د دې سره په پروډکټ کې لکه minus 3 4 2s are 8 minus 3 2s are 6 4 minus 3 2s are like minus 6 brush plus 2 4 1s are 4 minus 2 2s are 4 को minus 4 brush is minus 2s are 2 minus 3 3 1s are 3 को minus 3 और minus 2 2s are 4 को minus 4 ځکه چې نیگیټیو انسد او پوزټیو انسد نو نیگیټیو راځي صحیح شو یا minus 3 په خپل ځای شو 8 minus او minus plus
प्लस 2 په خپل ځای شو 4 प्लस 4 माइनस 3 په خپل ځای شو او دا माइनस 3 او माइनस प्लस 4 क्लियर है लगा यस राश शाबाश ना माइनस 3 और 8 और 6 जमश दा मूल 14 राइट सब राखी 14 राइट क्लियर शोला प्लस 2 4 और 4 जमश मूल बस राखी 8 राखी और माइनस 3 और 4 ने 3 लक्ष्य मूल बस राखी 1 राखी माइनस हाँ 14 3 42 along with negative signs which minus 3 is 14 है और plus 2 8 are 16 और minus 3 1 are 3 दम negative है नो दम negative 45 शी और plus 16 बराश 45 और plus 16 हाँ दम minus 45 है और दम plus 16 है सही शोरा नो जवाब minus के राजी because ये कटिंग से सर minus है नो दम 45 ना 16 जुदा करें नो सब बराशी minus 29 again जमून सर determinant सर आले दा minus 29 डालें नुज़र along second row डालें still जमा जवाब minus 29 डालें खुज़र बे repeat कोमा चियात साथे दा 3 by 3 square matrix थे और दे मालूमोल शपक तरीके यानी 3 रोगानी थी नुता along 3 row शेत ले नु 3 रोगानी थी नु along 3 rows और along 3 columns नु शपक तरीके शुरू खुतो पेपर के शपक तरीके ने के तब वेबिली ची find the determinant मालूम हुआ हाँ कहा था वेबिली ची इलाम first row या इलाम second row नु बेदा हावो question the important स्वर के शेयर स्तान सवाल याद से होगा अगर नहीं मिली नु तब खपल choice बांधी ये वो बनी सा और खपल matrix चिकम ने नु आप expand का और द हावी a unique value find out का ये determinant हुआ clear हाँ दा होगा दरोगा में खबरों के होता है वो स्वयं ची कॉलम चिक शुरू दा मुफ़न हुई की जरा द कॉलम ना जवाब हम तो तेरे उस दबे के राजी यानी minus 29 बरा कहीं नो यस minus 29 बखा कहीं सही शुरू राजी चुनूं का एलाम यो कॉलम हम दा मैट्रिक्स को एक्सपेंड को once again ज़ रिपीट कमा चियाद बसाते ही जमुन सरा गुरे डिटरमिनेंट कत इनी कॉलम या इनी रो बांधे फाइंड आउट के सा जवाब बसरा जी सेम बरा जी खुदा उस्ताद सुद नॉलेज द पारा सही शुरू दुईपा तेवरे के लिए से जिक्र में अगर हम एक्सरसाइज की क्वेश्चन हो सीधा को रेजमा एक्सरसाइज क्वेश्चन रवन दे अल्ता व बेना को सही वाला अब बाकी दो क्वेश्चन है बताओ क्लियर हां कदा डिटरमिनेंट्स मालूम along any column शाबाश दा से कॉलम को रही along any column हां दा सेकंड कॉलम चिक को जगह चिन्ह दे कि माइनस सिंबल मतलब एक सेवा का along second column दा चिक को along second column याद बसाते हैं ये कॉलम में ताऊ से सर्कल ताऊ बल्कि ना ताऊ बेमुंग कंफ्यूज की वो पर सेकंड कॉलम के जमुन सरा एलिमेंट्स दे 2 दे बे 2 दे और minus 3 है सही शुरा नो दा एलिमेंट्स बजा फॉलो कोमा और रूल्स बता फॉलो को नेगेटिव पॉजिटिव क्लियर भाई हाँ पर सेकंड कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट्स हो दे 2 दे खुद 2 द पास हमारे से क्या है माइनस नॉट द का क्लियर और दैट द डिटरमिनेंट है सिंबल was the first row के प्रोत दे और was second column के प्रोत दे नो first row और second column बा ignore दे so पादी शु 3 minus 2 और 4 3 minus 2 और 4 clear the second column second element बे 2 दे खुद 2 द पास हम प्लस लिखे रहे नो दा प्लस सिंबल दे तब clear plus 2 और the determinant notation शाबाश second column हो second row और second row no 1 2 minus 2 और 4 इन्हें 1 2 और minus 2 और 4 दार clear है बे the second column last element से दे याद बस आते हैं last element से दे minus 3 दे last element से दे minus 3 दे खुदा हावा minus 3 दे पास से दे बे minus दे दा माज़े के दासी कर कालम वाली से जिता कंक्लूजन से क्लियर करो जिता एलिमेंट पखपले बांधी नेगेटिव दे द पास में नेगेटिव लिख रहे नो दादा हावा रूल अब नेगेटिव साइन दे अदा दे
او دا ماینس 3 زما انټری ده زما په خیال کنفیوژن بنی سیکنډ کالم لاړای او لاست رو لاړ 1 2 3 3 1 2 3 3 clear minus 2 3 4s are 12 minus 2 3s are 6 अब जरा तरीका दी समझ निश्ता खां जब उस लग तेज तेज को मैं 2 शब 4 1s are 4 minus 2 2s are 4 हो minus 4 जब कि minus 2 जब भी 2 है minus or minus plus 3 1s are 3 or minus 3 2s are 6 clear हो जाएगा minus 2 12 minus or minus no plus special no 12 plus 6 or plus 2 4 plus 4 special that 4 minus or minus plus bia plus 3 or 3 minus 6 minus 3 पर clear करा उस minus 2 or 12 plus 6 18 plus 2 4 plus 4 8 or plus 3 3 3s are 8 3 3s are 9 करना minus 9 3 3s are 9 हो minus 3 और 3 है 3 minus 3 3 9 बर्श minus 9 क्लियर हाँ 18 दोनों 36 with minus sign plus 2 8s are 16 or minus 9 उस minus 36 पे और minus 9 the शावा से तो 36 सरा minus 9 जमा करी the minus 36 सरा no 40 or 5 no 45 minus 45 बशी और plus 16 बशी plus 16 बशी उस minus 45 the plus 16 then over a the minus 45 ना च plus 16 जुदा शी जगह चाहिए ज़मान से बोरा the गढ़ से सर negative sign रहेगा ना और the बड़े सर पॉजिटिव है मतलब बड़ा बते खत्मी की और मात्र बस 10 नेगेटिव साइन पाई की सही शोला तो the 45 में 16 माइनस शी नो सब तेरा माइनस 29 माइनस 29 जो 16 थी जुदा शी नो माइनस 29 है सही शोला नो ज along second column लाडमा जमा जवाब बे सेम रहा माइनस 29 सही शोला बस इलाम थर्ड कॉलम ना ज़माना इलाम फर्स्ट कॉलम ज़म सिर्फ ताउस तो निदा साले तवला चिकमूंगा इलाम फर्स्ट रोज़ू इलाम सेकंड रोज़ू थर्ड रोज़ू फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम ज़मा जवाब बस सेम रहता है नए टाइप दे ज़मूंगा सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ये मूंग बनिंदा पे जो छह सिंगुलर मैट्रिक्स आता है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आता है सही शोला याद साथ है हाँ मैट्रिक्स जो दहागे डिटरमिनेंट द जीरो बराबरी नो आगा सिंगुलर मैट्रिक्स और हाँ मैट्रिक्स जो दहागे डिटरमिनेंट द जीरो नहीं बराबर नो आगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सही वाला उस द सिंगुलर और द नॉन सिंगुलर द डिसीजन तब डिटरमिनेंट मान दिया खरी ये नेतवाई जो डिटरमिनेंट जीरो नो सिंगुलर दे और जो डिटरमिनेंट नॉन जीरो नो नॉन सिंगुलर दे नो इट मींस just a singular matrix or non-singular matrix da makhasi da square matrix wali je zamung sare determinant for the square matrix possible hai sahi shona no singular matrix definition da show singular matrix a square matrix let's say a matrix zama sara ele زجل كم matrix بارے کی خبر رکھوں a square matrix A is said to be singular matrix if A determinant is equal to 0 हाँ matrix जिदा हागे determinant 0 बराबर ही हागे तो बस singular matrix तो सही शोरा उस तो डिटरमिनेंट मालूम है और बेदा वाली चीज़ सिंगुलर है और या नॉन सिंगुलर है सही वाला नो मैट्रिक्स वाली हमेशा से स्क्वायर मैट्रिक्स पे सही वाला तासु वाली कंसेप्ट बेसिक बात जान को होई चेरा
زموږ سره سکوير میټریکس ولې لیکم ځکه چې زه ډیټرمیننټ به فایند اوټ کوم کنه بیا به دا فیصله کوم چې دا سنگولر دی کنه سنگولر دی نو ډیټرمیننټ وو جست سکوير میټریکس پاسیبلی نو زموږ سره با دا سنگولر او نان سنگولر میټریکس کنسپټ چلته دا سکوير میټریکس صحیح شو ها په دې موږ یو एग्जांपल کوو راځي تاسو کو کې ورته دی पेज 31 एग्जांपल नंबर 18 a यो मैट्रिक्स दे 4 minus 2 और minus 2 और 1 दा यो मैट्रिक्स दे अब हम तो तासु बोले जी दा सिंगुलर दे करे दे द सिंगुलर डेफिनेशन मुझसे करे दे जे हाफ मैट्रिक्स हाफ स्क्वायर मैट्रिक्स जे दा हावी डिटरमिनेंट 0 बराबर शाबाश तासु दे a मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट फाइंड आउट कई द डिटरमिनेंट रिप्रेजेंटेशन दा से दे और बेस हम सर 4 minus 2 of 1 essentially was the 2 by 2 square determining तरीका क्या आता है कि the main diagonal elements product और minus the secondary diagonal the elements product 4 1 4 minus per show minus 2 is minus 2 which is plus 4 minus 4 is equal to 0 तो जरूर सर the matrix determining the बराबर शो 0 बराबर शो no तो दाविले शे this implies that just that a matrix चिकम ने बता सरे तुम सर the singular matrix सर singular matrix clear शोला दवसी जरूर सर square matrix को 3 by 3 हम के देशी करना नो का 3 by 3 square matrix तो दागे मतलब बेकारता उस तरह खुद रहे दागे determinant find out करें कि determinant के 0 बराबर हो matrix वाली singularly otherwise non singular सही शो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स अथवा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स a square matrix let's say our matrix हम सर P शो a square matrix P जिसे रकम matrix 12 के खबर आपको a square matrix P is said to be non-singular if phi determinant is not equal to 0 p determinant is not equal to 0 your square matrix P है और the हावे determinant 0 ने बराबर होता non singular matrix clear शोला for example स्टार्ट with the book example है और page 32 example number 19 हम P और matrix से रखते हैं -4 2 और 3 -7 मातो एक तक चिपके जदाना सिंगुलर है तो तरीका क्या होसे तासो पहले दी डिटरमिनेंट फाइंड आउट है यदि डिटरमिनेंट रिप्रेजेंटेशन तासो शो हां -4 2 3 -7 the 2 by 2 square determinant the main diagonal elements product or minus the secondary diagonal the elements product सब चार हटाई so minus है no plus विषय यानी 28 minus 6 is equal to 22 and which is not equal to 0 दा 0 ने बराबर तो तबे ले चीज दा मैट्रिक्स P हम सरस है दा non singular मैट्रिक्स सही शोला नो का सिंगुलर और नॉन सिंगुलर के बल से खबर निश्ता डिटरमिनिंग फाइंड आउट कवा कि 0 दे जो सिंगुलर दे और का नॉन 0 दे मतलब दारे छे 0 न दे नो का नेगेटिव और का पॉजिटिव वहां मैट्रिक्स जमा नॉन सिंगुलर क्लियर शोला नो थाउजेंड सर द सिंगुलर और द नॉन सिंगुलर कांसेप्ट adjoint of a matrix यानी adjoint of a matrix the same because हमारा A और matrix C let A और matrix है A B C और D the adjoint was the represent adjoint of A or summary the main diagonal elements for the yoga sara position change और secondary diagonal elements चिकन दी वदा उससे होगी दा बखल sign change वदा adjoint वाला है the D matrix adjoint matrix so इस वाला स्टार्ट with the book example 7
تاسو په بوک کې موږ راکړي دي په پیج نمبر 32 باندې وایي که A یو میټرکس دی which is 3 minus 2 1 او 4 adjoint of A versus Shavas 4 او 3 خپل پوزیشن چینج کړي دا به 2 شي دا به minus 1 شي د دې ډایګنل هغه ایلیمنټ خپل ساين چینج کړي او دا به پوزیشن شي صحیح شو دغه سي B یو میټرکس راکړی دی 4 minus 2 minus 3 او 1 نو adjoint of B versus Shavas دا دواړه پوزیشن چینج کړي 1 4 او دا دواړه به سیمبل چینج کړي نو پلس 2 او پلس 3 دې طریقو ته ضرورت نشته نو دا اوس موږ سره adjoint of a matrix کلیئر شو دغه څه زموږ سره د 3 by 3 هم adjoint وزي په هغه فرست ویډیو کې ډسکس کوو